পাপা দেবে বলেছে, পাপা দেবে মিষ্টি, ওই মিষ্টি মিষ্টিটা চপ করে দিয়ে tak parang katek tuh aja tak parang tak betul tak iya jalan beli tak ada lihat agak parang kok ini dulu kasih terus jalan agak ini sudah ini tak nama dia दिया हो तो अभी मैं बोल रहा हूँ ना बातें करना नहीं आता तो क्यों आपको मेंटल बने रहे हो जाओ आप कोई अच्छा चीज बताए आप उल्टा समझ रहे हैं यहाँ से जाओ यहाँ बकवास मत करो खड़ा होकर हमने खड़ा होकर जाओ ठीक है खाना आने का बोल दे हमको